बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चकवाल से 50 किलोमीटर दूर ये इधर चकवाल खुशाब रोड पर ये आखिरी सर्दी गांव मुनारा है और उसके साथ ये नूरपुर सेठी और इसके दरमियान में ये कदीम शान रूहानी जो है ना ये इधर दरसगाह दारुल इरफान ये कायम हुई है। तो ये मुझे अभी तक याद है कि ये उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक जब सदर पाकिस्तान थे तो ये 1984-85 में इधर इन्होंने इस दारुल इरफान का संग बुनियाद रखा था। तो उस वक़्त दारुल इरफान के सरबराह अमीर मोहम्मद अकरम अवान जो अब मरहूम हैं तो वो उन्होंने इस इदारे का बुनियाद रखा था। और ये अब आप देख लें कि ये 37 साल से अब ये एक ज़बरदस्त इदारे की शक्ल इख्तियार कर गया और यहाँ पर रूहानी तरबियत, तालीमी तरबियत, दीनी दुनिया हर चीज़ इधर इस दारुल इरफान में मौजूद है। तो अमीर अब्दुल कदीर अवान अब जो साहबजादे हैं मरहूम अमीर अकरम अवान के, तो वो अब ये इस सारे मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बारे में हम आपको दारुल इरफान के बारे में ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चकवाल की एक बड़ी दरसगाह दारुल इरफान मनारा। चकवाल शहर के जुनूब में 48 किलोमीटर दूर संगलाख पहाड़ों की सरजमीन और नहार की सरहद पर इल्म और इरफान का एक छोटा सा शहर आबाद है। सदियों पुरानी इस गुजरगाह से गाड़ियां अब भी इका दुका ही गुजरती है। 4 दहाइया कबल इस बेआबो गया वीराने से सरगोदा था रावलपिंडी जाने वाली बसें भी घंटों बाद आती थी कि एक मुस्तकबिल शनास इंसान को यहाँ दीनी और दुनियावी उलूम की शमा रोशन करने की सूझी जिसका नाम इन्होंने दारुल इरफान तजवीज किया था। इलाके की मिट्टी से बेशुमार जरी इंसान पैदा हुए। ऐवानों का ये इलाका अपनी शुजात के बायस तो मारूफ है ही, मगर इसी इलाके के कुर्ब में अहमद नदीम कासमी और खुशोन सिंह जैसे बेमिसाल अदीब भी पैदा हुए हैं। इलाका व नहार के इस वीराने में मनारा के करीब इल्म और इरफान का शहर आबाद करने का सहरा शेखुल मुकर्रम मौलाना मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल अलैह के सर है। मौलाना मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल अलैह खुद तो 7 दिसंबर 2017 की रात इस जहान फानी से कोच कर गए, मगर इनकी ये दरसगाह न जाने कब तक तशनगाने इल्म की प्यास बुझाती रहेगी। अब तक यहाँ से हजारों तुलबा और तालबात मुस्तफीद हो चुके हैं और इसी दारुल इरफान के बानी के विजन के मुताबिक मुल्क और मिल्लत और दीन की तरक्की और सरफराजी के लिए मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल अलैह खुद एक तलस्माती शख्सियत थे। अदीब और आलिम दीन होने के साथ साथ तसव्वुफ के दुनिया के भी शाहसवार थे। इस हिमा जहद शख्सियत की कशिश पाकिस्तान के नामवर सहाफी सुहेल वड़ाइच को भी इस वीराने में खींच लाई थी और इन्होंने दारुल इरफान में पूरा दिन गुजारा। मौलाना मोहम्मद अकरम आवान तसव्वुफ के सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के रूहानी पेशवा थे। अब उनके साहिबजादे हजरत अमीर अब्दुल कदीर आवान मज्जलल आली इनकी जिम्मेदारी संभाले हुए है। इनकी तंजीमुल अखवान दुनिया भर में इनका पैगाम फैलाने में मसरूफ अमल है। मौलाना मोहम्मद अकरम आवान ने करीबन 186 तसानीफ छोड़ी है जिसमें 9 शेरी मजमूए भी शामिल है। इन्होंने कुरान का तर्जुमा और तफसीर भी लिखी और कतब तसव्वुफ की शरह भी लिखी। उनकी जाती लाइब्रेरी में 10,000 से जायद कुतुब मौजूद है। उर्दन के एक मोतबर इदारे ने इन्हें 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में भी शामिल किया है। दारुल इरफान मनारा मौलाना मोहम्मद अकरम आवान का ख्वाब था जो इनकी जिंदगी में ही पूरा होकर अपना पैगाम मुल्क पर और दुनिया भर में फैला रहा है। दारुल इरफान ने अस्र हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए तालीम और तरबियत का बाकायदा निज़ाम तरतीब दे रखा है। इस तालीम और तरबियत के दौरान न सिर्फ दीनी और रूहानी उलूम से आगाह किया जाता है बल्कि सालिकीन को दुनियावी तकाज़ों से ओहदा बरा की भी तैयारी कराई जाती है। यहाँ ज़ेर तालीम और ज़ेर तरबियत तुलबा और तालबात को इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक फाल और बाकिरदार जिंदगी गुजारने के लिए तैयार किया जाता है ताकि उम्मत मुस्लिमा के निशात सानिया के लिए किरदार अदा किया जा सके।
چکوال کی اس بڑی اور اہم دینی اور دنیاوی درسگاہ دارالعرفان میں ایک پورا جہاں آباد ہے۔ قریباً 20 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی اس عمارت کی بنیاد 1978 میں رکھی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر یہاں تصوف، فقہ اور حفظ تعلیم کیے جاتے تھے۔ 1987 میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے یہاں آ کر جدید طرز تعلیم کے ادارے سقارا اکیڈمی کا باقاعدہ افتتاح کیا، جس میں پرائمری سے BA تک طلباء و طالبات کو سائنسی اور دیگر دنیاوی علوم سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اب یہاں کرنل حامد نواز اکبر پرنسپل ہے۔ حال ہی میں صالحی سقارا ٹریننگ ہب انٹرنیشنل کے نام سے A اور O لیول کی تعلیم کے لیے ادارے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو کامیابی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ دارالعرفان کے ان تعلیمی و مذہبی اداروں میں ملک بھر سے طلباء و طالبات علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ضرورت مند طلباء و طالبات کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا بھی اہتمام ہے۔ ان تمام دینی و دنیاوی تعلیمی اداروں کی مختلف شاخیں ملک کے مختلف بڑے شہروں میں شروع کی گئی ہے اور اس کے مختلف ذیلی ادارے دنیا بھر میں بھی قائم ہیں۔ دارالعرفان نے اب تک سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کی بے شمار کتب، قرآن کے تراجم اور تفاسیر، کتب شرح، سوانح حیات، سفر نامے، شعری مجموعے، کتب تصوف، تحقیقاتی کتب اور تربیتی کورسز کی کتب کی اشاعت کا بھی اہتمام کیا ہے اور یہاں اس کا باقاعدہ شعبہ قائم ہے۔ دارالعرفان تنظیم الاخوان اور الفلاح فاؤنڈیشن کا ترجمان ماہنامہ المرشد بھی باقاعدگی سے ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ تنظیم الاخوان کا نعرہ رب کی دھرتی، رب کا نظام ہے۔ الفلاح فاؤنڈیشن انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے متحرک ہے۔ تنظیم الاخوان کا شعبہ خواتین الاخوات 1996 میں قائم کیا گیا تھا۔ ہر سال 29 جون سے 3 اگست تک ہونے والے سالانہ اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگوں کی شرکت ہوتی ہے۔ دارالعرفان کی خوبصورت اور جدید مسجد میں 5000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے عین سامنے احاطے میں بانی حضرت مولانا امیر اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہاں لائبریری، کمیونٹی ہوم، سقارا گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، سقارا لرننگ ہب انٹرنیشنل، دارالحفاظ دواخانہ، عجائب خانہ، ہاسٹل، لنگر خانہ، کیفیٹیریا اور رہائشی مکان بھی موجود ہے۔ اس وسیع و عریض ایریا میں دارالعرفان کی تمام ذیلی تنظیموں اور اداروں کے مرکزی دفاتر بھی قائم ہیں۔ تزئین اور آرائش کے لیے پودے بھی پلدار اور پھولدار اور سایہ دار موجود ہے اور مختلف پالتو جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جگہ مختص ہے۔ ادارے میں سینکڑوں رضاکار اور ملازمین بھی ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا یہ پودا اب تناور درخت بن چکا ہے، جس کے ثمر سے ہزارہ افراد مستفید ہو رہے ہیں۔